time ng mga Okay, midget. pulat. Pasok yan. Galan. Okay, naging isa. Okay, stop. Kung Kel, nagwaning. Ito. To Charles. Charles, nagmamadali. Charles, layup. Wow, upal rin. Up. Delaying the game. Michael. Two. Pocket. Pocket. Oh! Pasa na oh. MJ, Galan. Galan! Saga! Ayun pala pangalan na tayo. Naalala ko na. So, ayun. So, Pocket. Pocket. Double overtime na sa mga midget dito, mga kaisog. Lenin! No, Basina. So, Pocket. Pocket. Layup. Charge! Pasok yan! Pocket. Pocket, nagmamadali. Pocket, inigot. Nico! 3 seconds! Charge! Pocket. To charge. Huli ni Pipito! And then nagmamadali! Layup! Easy basket yan! Okay. Semi. Charge. Take up. Wala na ako ni Galan. 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 Sa kanya ba din? Kanya pa rin. Galan. Kanya pa rin. Pasok na yan. Gamitin mong katawan mo. Last 1 minute and 35 seconds. Charge. Oh. Charge, pumesto ng 3. Bang! Nakakarami ka na, sir. Pocket. Pocket. Huli! Charge, pinin, layup na good. And then. Nakakuha ni Poke! To Basina. Thank you. Basina, galing. Basina, to Charles. Take time. Pasok yan. Naman na ulit. Ang dalawa, mga nakakulay pink. Warning pa rin. Sige lang. Si Bitch yun, no?